काल आमची काँग्रेस पार्टीची एक रॅली झाली टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ॲट केरला आनी जे तामिळनाडू सक्सेस जाल्लो आहा BJP भायर दवरपाक आनीक ती रॅली मडगांव फातोर्डा नावेली एरियान भोंवन तेजे भायर मडगांवचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर हाज्या दारांतल्यानूय गेले मुखार मालवटा ताच्या फ्लॅटा सकयल त्या रोडारूय गेल्ल्या आनी थंय ते सायडीन पास जाता आसतना आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगपा म्हणून नोटीस केल्या आनी एक्सपिरियन्सूय केल्ल्या की तो रोड एकदम बरो आशिल्लो कांयच त्या रोडा हें जावना डॅमेज जावना पूण आज सगळ्यांनी कितें काय म्हळ्यार ताका फ्रेश हॉट मिक्साक कोट पडटा आतां आमकां समजना PWD मिनिस्टराच्या दारान जो रोड बरो आसा ताका फ्रेश हें येता हॉट मिक्सार कार्पेट येता आनी ते जे शॉपवाले आसा आमकां कळून येयल्ले भशेन ते शॉपवाले ताका सांगतात की पळय रोड वयर जाल्लो आसा तांकां त्रास जाता समजला आनी हे आमी टायम टू टायम हो इश्यू काडीत आसा आमी इयर आफ्टर इयर आफ्टर इयर जेन्ना हॉटमिक्सा लेयर घालीत रावतात त्या टायमार रोड वयर जाता आनी लोकांक त्रास जाता मडगांवच्या आमदारान जेन्ना PWD मिनिस्टर नाशिल्लो तो आमदार आशिल्लो त्या टायमार तेणी प्रॉमिस केल्लें की नेक्स्ट टायम जे रोड्स हॉटमिक्स जातले तेन्ना स्क्रेपिंग जातलें म्हणटा स्क्रेपिंग म्हणल्यार ते टॅक्निकल टर्म म्हणल्यार मिलिंग ओल्ड लेयर आहा तो स्क्रेप हें करून काडून फ्रेश लेयर घालपाक आसता हें ताणें प्रॉमिस केल्लें पूण तशें जावपाक पावत ना एवरी परतून हॉटमिक्स घालपाक लागलेलो आसा आनी आनीक हायट वाडयला सो हें खंय तरी रॉंग जाता जेन्ना मडगांवचो आमदार इतली कोट्यांनी पयशे मोडटा क्रोर्स ऑफ रुपीज आनी तेच काम करता आनी मागीर म्हणटा डेव्हलपमेंट लोकांक दिसती पडना ते पडना न्ही सेकंडली हांव जेन्ना सांगतालो की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाल्यार कितलेशे मडगांव एरियाज आसा जे लँडलॉक्ड आसा तांकां एक्सेस ना समजला सो थंय हे पयशे युटिलायज केल्ले जाल्यार वालोर आशिल्ले शिरोड्याचे लोकूय बी एक कडेन मागतात तांकां रोड जाय म्हण आनी कितले वर्स जाल्यां आतां ते स्ट्रगल जाता तांकां रोड केन्ना मेळटलो काय म्हण पूण थंय डेव्हलपमेंट हें करपाक रोड हें करपाक तो जायना इवन कोणाक सपोज एक्वायर करपाक पडटा जाल्यार तांकां कॉम्पेन्सेट दिल जाल्यार कोण ना म्हणपाना सो कॉम्पेन्सेट करा आनी करा तेका रोड सो हें जायना पूण हांगाच सेम रोडाक हॉटमिक्स परतून घालपाक पयशे आसात. Like, subscribe and get notified. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. This is business. दीदी खेळ. Don't act over smart. दीदी पैसे दी. घे म्हाका बेजार आयलो. Your turn, daddy. Yes, daddy पैसे काढ. आता आणि किती आहे तुमच्याकडे असा मरे किती आहे गोल्ड. गोड छान भांगरा वालोर भुरगी बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Uras Jewelers.